स्वस्थ जीवन मानिसको अपरिहार्यता हो। तर मानव सभ्यताको विभिन्न कालखण्डमा विश्व मानचित्रमा हेर्दा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य जटिलताहरू आइपरेका छन्। त्यसमा माइक्रो अर्गानिजम्सहरू अर्थात् विभिन्न माइक्रोस्कोपिक प्याथोजेन्सहरूले पुर्याएका असरको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा पेन्डेमिक पर्दछ। पेन्डेमिक, it is an epidemic that has spread over multiple countries or continents. It usually affects a large number of people and also defined by a geography and a transmission. However, pandemic is not defined by the severity of a clinical diseases or simply, उदाहरणको लागि, a mild respiratory virus that is active across a globe can be also considered as a pandemic अथवा COVID-19 नै किन नहोस्. It also represents the highest tier of infectious disease escalation, also a microscopic pathogen that scales up causing a global crisis. Now let us move towards the another topic. What are the conditions or the microbiological criteria to be a pandemic that must possess 3 core biological conditions? As I have already mentioned, सबैभन्दा पहिलो कारण भनेको नोभेल्टी नै हो अर्थात् एन्टिजेनिक शिफ्ट। यसको अर्थ अ प्याथोजन मस्ट बी अ नोभल स्ट्रेन दैट इज नो माइक्रो अर्गानिजम्स हैव प्रिभियसली इन्काउन्टर्ड द ह्युमन पपुलेसन। अझ भनौँ माइक्रो अर्गानिजम्स दैट हैज म्युटेटेड सो सिग्निफिकेन्टली दैट ह्युमन इम्युन सिस्टम पोजेस नो प्री एक्जिस्टिङ इम्युनिटी अर्थात् मानिसले त्यस माइक्रो अर्गानिजमको विरुद्ध कुनै एउटा आफ्नो इम्युन सिस्टम डेभलप गर्न सकेको स्थिति होइन। यहाँ फेरि एकचोटि हेरौँ, द माइक्रो अर्गानिजम्स द्याट हेज म्युटेटेड सो सिग्निफिकेन्टली द्याट ह्युमन इम्युन सिस्टम पोजेस नो प्री एक्जिस्टिङ इम्युनिटी। त्यो माइक्रो अर्गानिजमको विरुद्ध लड्न सक्ने कुनै त्यस्तो इम्युनिटी डेभलप भएको छैन। नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट अस मुभ टुवर्ड्स द अनदर टपिक एन्ड द्याट इज efficient replication and transmission. The microbes must be highly capable of reproducing within the human host and shedding in the numbers high enough to infect another host. यसमा क्लासिफाई गर्दा vector independent transmission. Airborne droplets or aerosol transmission drastically increases the pandemic potential in comparison to pathogen requiring a specific vector, जस्तै mosquitoes or direct contact with the body fluids. Similarly, basic reproduction number are not. It is the average number of secondary infection that is produced by a single infected individual in a completely susceptible population. यो भन्दै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने a pandemic pathogen that typically maintains R naught is greater than 1 across a diverse environment भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Now let us talk about sustained human to human chain of transmission. A zoonotic pathogen, one that jumps from animals to human like rabies or Ebola, can cause isolated infection. तर they does not constitute a pandemic. Pandemic हुनको लागि के चाहिन्छ त? For achieving the pandemic status, the microbe must adapt to transmit effectively from human to human. Also, the pathogen must sustain a continuous chain of infection. Thank you. This is all about the pandemic. Take care. यो बसाइमा हामीले पेन्डेमिकको बारेमा केही कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ। समयको लागि धेरै धन्यवाद।